A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I am teacher Khurshid Ahmad Bhatt, High School Naugan, Zone Mawar, District Kupwara. प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की द अर्थ और हैबिटेट्स जियोग्राफी इसको कहते हैं। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर, आप पेज नंबर 30 पे देखो, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये हम पढ़ रहे थे। और फिर हमने इसका पहला क्वेश्चन लिखा था, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जो ये यहाँ पे मैंने आपको लिखाया था। आज इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ। मैंने आपको समझा है मेजर कॉन्टिनेंट्स हम किन को कहते हैं, बराज़म कॉन्टिनेंट्स हो गया बराज़मो। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, द 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, 7 बराज़म, कितने, 7। आंसर इसका, द 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर, कौन कौन सा है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 हो गए, नॉर्थ अमेरिका 4, साउथ अमेरिका 5, ऑस्ट्रेलिया हो गए 6, एंड एंटार्क्टिका हो गए 7। मैं एक बार फिर दोहराता, सवाल है नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, पेज नंबर 37 पे है आपकी जियोग्राफी पे। नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, आंसर इसका, द 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपकी किताब पे सी पार्ट, नेम द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट लिव एंटरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, जो साउथर्न के फिजा और माहौल के साथ मिलते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये समझा चुका हूँ। इसका आंसर है द 2 कॉन्टिनेंट्स दैट live entirely in the southern hemisphere are, एक है ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, 2 बराज़म, कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। क्वेश्चन नंबर 4 डी पार्ट, नेम द डिफरेंट लायर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नेम द डिफरेंट लायर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लायर्स क्या हो गया, ता, फिजा जो उसके डिफरेंट, नेम द डिफरेंट लायर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो उसके हिस्से हैं वो कौन सा है। द डिफरेंट लायर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जिनको हम कहते हैं, और ट्रोपोस्फेयर, स्टीरोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये 3 क्वेश्चन मैंने आज लिखे हैं बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप तीनों याद करोगे। पहला एक क्वेश्चन हमने पहले ही लिखा था इसका जब हम ये पढ़ रहे थे, आज मैंने और 3 क्वेश्चन लिखे हैं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, name the major continents of the earth, answer, the 7 major continents of the earth are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Question number 3, name the 2 continents that live entirely in the southern hemisphere, answer, the 2 continents that live entirely in the southern hemisphere are Australia and Antarctica. Question number 4, name the different layers of the atmosphere, answer, the different layers of the atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी करोगे और इनको अपनी नोटबुक पे भी लिखोगे। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, टॉपिक का नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर हम बी पार्ट लिख रहे हैं क्योंकि पहला पार्ट हमने पहले ही लिखा है। मैं आपको मैंने लिखाया था, ये है, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ये पहले ही लिखा है। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा हो तो मैं एक बार फिर ये पहला क्वेश्चन भी पढ़ता हूँ, व्हाट आर द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, आंसर, द 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. The lithosphere is land, hydrosphere is water and atmosphere is the air. Dome of the earth. Biosphere is where all the other 3 spheres meet and it support all forms of life.
آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا, اس دن بھی میں نے سمجھایا ہے. 4 major dominants of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere is land, hydrosphere water and atmosphere air. اور جو لاسٹ ون ہے بایوسفیئر, ان تینوں کو کیا کام کرتا ہے, where all the other 3 spheres meet and it supports all forms of life. یہ ان تینوں کو ملاتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے. یہ آپ کو پہلے ہی, اور کوشچن نمبر 2 میں پھر دہراتا ہوں. Name the major continents of the earth. The 7 major continents of the earth are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Question number 3. Name the 2 continents that live entirely in the southern hemisphere. The 2 continents that live entirely in the southern hemisphere are Australia and Antarctica. Question number 4. Name the different layers of atmosphere. The different layers of atmosphere are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. یہ 4 کوشچن ہم نے لکھے ہیں بیٹا. مجھے امید ہے کہ آپ چاروں کے 4 یہ اپنی کتاب پہ نوٹ کرو گے اور ان کو یاد بھی کرو گے. اور آپ کو پتا ہے ہم پڑھ رہے تھے لیسن نمبر 5 جیوگرافی کلاس 6 کی, نام تھا میجر ڈومیننس آف دا ارتھ. لیسن میجر ڈومیننس آف دا ارتھ, اور اسی کے ہم آج لکھ رہے ہیں کوشچن. یہ میجر ڈومیننس آف دا ارتھ پیج نمبر 30 پہ ہے اور جیوگرافی کتاب پہ آپ کی 6th کلاس کے, اور جب آپ کوشچن نکالو گے تو وہ پیج نمبر 37 پہ ہے. اور اس کے آنسرز یہ ہیں اور کوشچن بھی میں نے آپ کو یہ پڑھے بھی, آپ ایک بار دیکھ بھی سکتے ہیں. اور یہ ہے کوشچن نمبر 4. بیٹا میں نے پہلا کوشچن جو ہے وہ پہلے ہی لکھا ہے, اگر کسی نے نہ لکھا ہو تو وہ یہ ہے کوشچن نمبر 4. 4-6 کو ہم نے یہ لکھا تھا. یہ آپ دیکھو, آج ہم نے یہ 3 کوشچن لکھے ہیں. آج ہم نے اس کے یہ 3 کوشچن لکھے, میجر ڈومیننس آف دا ارتھ کے, کوشچن نمبر 2, کوشچن نمبر 3 اور کوشچن نمبر 4. مجھے پوری امید ہے کہ آپ انشاءاللہ یہ یاد کرو گے اور اپنی نوٹ بک پہ بھی لکھو گے. باقی السلام علیکم.